आज को साड़ी किणा हो ना कौन किणा हो मु आउ थरे भाई तमर हेतिक लुगा किणा सैला केते बाछिबार देख ये केते बड़ा मिरर अच्छी गोटे मिकी भी आसी बड़ शोरूम टाकर कि मन पाऊन एटा हूँ तो संगात एटा तो संगात सहित टे कथा जा हाँ भल कि एतिक जिनस ना आउ नब एतिक दिन आसिक लगिगले भाईना आसी ना भाईना आसवाई अपेक्षा ना कौन हाँ खाऊनी भाईना नड़िया मल्लई जय जगन्नाथ वेलकम टू सानू ब्लॉग आशा करते भल खुशी थे लाइफ टाइम गाइस एंजॉय करते तो बर्तमान टाइम साढ़े 11:30 मुझे बाहर जाइए कहीं भाईर सब आसो सब ड्रेस आउ सब जो माने सामग्री जो बाहागर है तो बाहागर पाखे आसला है सब जिन सब सामान पत्र सब किणा चलती बर्तमान मुझे भौणी घर को पलि आसी कौन ना आमर सब जीवु शोरूम को जीवु है धरिकी आसबू कौन ना लुगा पटा भल मंद बहुत किसी जिन किणा हम है तो बर्तमान मुझे जाइए एटीएम पैसा उठे धरी पलि मुझे जी शोरूम सब जिन धरिकी आसब ना कौन सन्ध्या भी आसी है सन्ध्या खाऊ बर्तमान है खाइबी खाइबा भोक जाऊ ना कौन आई प्लेट खा कौन कर पूरा वीडियो लास्ट पर्यंत कहतु जीवा आज ड्रेस पतर सब भल मंद किणिक आनिबा हैला आउ ये वीडियो भल लगे प्लीज गोटे लाइक टे करेंगे चैनल यदि नुआ अच्छे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे भूलिए गाइस तो जीवा आम है सब ये खाया पीया कर भल मंद कर सब बाहरी जा बहुत आसपारे मु नानी आउ संध्या मिकी समझे सब जा किणा किणी कर धरिकी आसबू भंगा तू जीवु तू मो बूट को ड्रेस पहन मो भी जीबी तू कौन बूट किणबो मो बूट किणी बिजली का बूट आई आड़े मैंने कौन करसुनी ए मिके ये बर्तमान आम गाँव रू पलि आई टोकटा बाबू बाबू पलि आई आम गाँव रू देख भंगा साइकल देखी ये कौन हाँ हाँ खाईदे किए सब जीवे तू जीवु भाई ना तुम को सार्ट पैंट पिंधि नब हाँ भाई ना नानी मिकी बाहर सब मिकी बर्तमान ये पिंधुची तू ये टोपीटा पिंधि हाँ रेडी रेडी चलो बर्तमान हम बाइक रे बसिक बाइक सैड रखी देछि देख बाइक हिट रखी देछि आज आज खरा पूरा टाइम टाइम हो ए तू जीवु हैं तू एमती कर देखा तू तू जीवु कौन कर जीवु हैं आज को साड़ी किणा हो ना कौन किणा हो लुगा बटा खा पाई हैं बाहागर कार हो बड़ भाई रा आ तार मु आउ थरे भाई जी ये बर्तमान कहती आउ थरे बाहर तुम भौणी हाँ 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 ताले भौणी हाँ कह ए तो माई नुह रे है ये कौन हो मौसी हाँ रेडी तो ये ताले की जी आ रही आइए कौन आ ताले ये ताले कौन है अच्छा अच्छा बाहर बर्तमान बाहर चलो 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 हैं बाइक रे तुझू तो चल चल चल
ଆସ ଆସ ସବୁ କିଏ କିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ଗାଡ଼ିରେ କିଏ ଯିବ ଚାଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୋରୁମ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ନା କ'ଣ ଇଏ ଚଢ଼ିଗଲାଣି ଆସିକି ଲାଗିଗଲେ ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଆସିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନା କ'ଣ ହେଁ ଇଏ କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଇକି ବୁଲୁଥିବ ପଳେଇ ଆସିଛି ହାଟରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ନିଆ ହେବ ତ ହାଟ ପାଖରେ ଯିବା ସେଇପଟୁ ଦେଖିବା ତ ଦେଖ ହାଟ ପାଖରେ କିନା ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ହାଟରେ କ'ଣ କ'ଣ କିଣା ହେବ ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେବ ହେଲା ତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ହେଲା ତ ଭାଇନା ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇନା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେମାନେ ତ ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେଣି ଭଉଣୀ ଆକା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଗକୁ ହେଲା ହାଟ ଭିତରେ ଚାଲୁନ କ'ଣ ଏ ହାଟରେ କ'ଣ କିଣିବ ଫାଷ୍ଟ ଲୁଗାପଟା କିଣ ଚାଲୁନ ଏ ହଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କ'ଣ କିଣା ହେବ ବୋଲେ ଚାଲ ନା ତ ମାମା ପଳେଇଲା ଛାଡ଼ିକି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଆଇଛି ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ନା ଲୁଗାରା ଇଏ କ'ଣ ବୁଲୁଛି ତୁ କ'ଣ ହବ ଏ କ'ଣ ବୁଲୁଛି ପୁରା ଗାଡ଼ି ନେବୁ ଏଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁନି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାଇନା ନଡ଼ିଆ ମଲେଇ ଆଉ ମିକି ସାଇନା ଆଉ ମୁଁ ଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ ମଲେଇ ଖାଇବୁ ନଡ଼ିଆ ମଲେଇ ଖାଇବୁ ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ଆଜି ଲୁଗା ମିଳିବନି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଲୁଗା ମିଳିବନି ମାନେ ଖରା ତରାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଚେହେରା କି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ତମାନଙ୍କୁ ଲୁଗା ହିଁ ମିଳିବନି ନା କ'ଣ କି ଏଇ ପିଲାଟା ଖାଲି କୁରୁ କୁରୁ ଖାଇବ ଖଜା ଖାଇଲା ନା ଆଉ ତୁ ତୁ ଖାଲି ଖଜା ଖାଉଛୁ ମିକି ଲୋକଟା ମନ ଦୁଃଖ କରୁନଥିବ ତମେ ଏତେ ସମୟ ଯାକେ ଦେଖିଲ ଏତିକି ତ ଆମେ ଆସିଲେ ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ ଏଇ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ତା ଚପଲ ଖୋଲରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଦାମ କ'ଣ କିଣ ଆମେ କ'ଣ କିଣା ହବ ବାଛ 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 ସବୁ କେତେ ଲକ୍ କରିଛି ନା ଦେଖିବ ତ କଲର୍ ଚଏସ୍ କରିବ ଆଉ ଲିପି କଲର୍ ଏହା କ'ଣ ରେବୁନ ସବୁ ରଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ
ए हाथ लाग ना ଏତିକି ଜିନିଷ ନା ଆଉ ନବ ଏତିକି ଜିନିଷ କିଣିବ ସାବୁନ ଦିଆ ହେଇଯିବ ଗୋଲାପ ଜଳ ଗୋଟେ 50 ଜସ୍ମିନ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା 35 ଉଜାଲ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ 100 ଗ୍ରାମ ପାଉଡର ଗୋଟେ 100 ତାହେଲେ ଏବେ ସଇଲା ଚାଲ ହଁ ଚାଲୁନ ଶାଢ଼ୀ ନେବା ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଇଛି ବାଇକ୍ ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଚାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଗା ପେଟି ସବୁ କିଛି କିଣା ହେଲା ଚାଲ ଯିବା କ'ଣ ବେଲୁନ ଏଇ ଖାଲି ବେଲୁନ ଯିବି ଦେଖ ଫୁଙ୍କୁଛି ଯିବୁ ଏଇ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଯାଇଛି କିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମର ଶାଢ଼ୀ କିଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି କେତେ ବଡ଼ ମିରର ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଏଇପଟେ ଦେଖ ମିକି ଏଇପଟେ ଅନଉଛି ଖାଲି ମୁଟୁ କରି ମିକି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି ଏଇ ତମେ ସେଇଠି କ'ଣ କରୁଛ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ତମେ ଯିବା କାମରେ ବଢିଆ ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ତ ସଂଘାତ ଏଇଟା ଜିନିଷ ଗଲା ନା ଆହୁରି ପୁଣି ଜିନିଷ ଯିବ ହଁ ମକଟ ବକଟ ସିଆଡ଼େ ଯିବ କାହିଁକି ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ କି ଦେଖ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ ଦେଖିଲୁ